शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीति नवो दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। डेविड हेयर पाब्लिक स्कूलेर पक्ष থেকে প্রত্যেককে জানাই আগাম শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শারদীয়া উপলক্ষে একটি বিশেষ উদ্যোগ অর্থাৎ মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে দেবীর আহ্বানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিশুদের দ্বারা মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠানটির উন্মোচন করেছে। सर्वभूतेषु